हाँ दो दो पाव दो उसको पहले क्या अरे चल अरे भाई देऊ का पप्पा किती एकदम 10 रुपये दे 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 10 रुपये नाही राजू 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 नाही ए चल 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 सवडे नाही आहे त्याच्यात बंद कर पप्पा ए बंद कर ए चल चल 10 रुपये ए चल स्वर्ग पहुंच गया सीधा આંકડે આપણે જોતો હાથીને દઈ દેવો આપણે હાથીને દઈ દેવો આપણે અંકુશ કાકાને જોતો